जाते जाते आपको एक मरतबा फिर मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने भारत पे वापस अटैक किया है, और ये अटैक पाकिस्तान ने जो भारत पे किया है, ये पब्लिक की डिमांड थी। हम सब बार बार ये कह रहे थे कि जब तक कि आप इस लड़ाई को अपनी सरजमीन से उठाकर भारत की सरजमीन पे मुंतकिल नहीं कर देते, तब तक ये आपके गले पड़ी रहेगी। और भारत को इस लड़ाई की हीट का एहसास दिलाइए। अब पहली मरतबा भारत को गुज़िश्ता चंद दिनों में इस लड़ाई की शिद्दत और इसकी हीट का एहसास हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि भारत होश के नाखून लेगा, वरना जंग, याद रखिए, कोई जंग जीत भी जाए, कोई जंग हार भी जाए, लेकिन इंसानियत हर जंग में हार जाती है। एक बात याद रखिएगा कि अगर नुकसान पाकिस्तान का होगा तो भारत का भी बहुत होगा। और पाकिस्तानियों के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, हम तो जंग के बाद अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन इंडियंस की वो पसली नहीं है, या वो जंग के बारे में इतने मजबूत नहीं है। आप जंग के बाद संभल नहीं पाएंगे। हम पिछले 25 साल से जंग में हैं, और हमें पता है कि लाशें कैसे उठाते हैं और जंग कैसे लड़ते हैं। तो आपको जो है वो और समझाया, लेकिन अब आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। सिद्दीक जान साहब ने एक दफा फिर ज्वाइन किया है। जी सिद्दीक जान साहब। सॉरी सर, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। बस मैं अभी फाइनली यही मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में कुछ भी हो, हम आपस में जैसे भी हो, हमारे साथ जो भी किया गया हो, लेकिन आज हमारी सरजमीन की बात है, हमारी मिट्टी की बात है, और हमारे पास रहने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। तो हमें मिलकर इसका दिफा करना है और सबको पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है। इमरान भाई, जो एक अपडेट आ रही है ना जी, कि उससे ये अंदाजा होता है कि चीजें शायद थोड़ी सी लंबी चलें। भारत ने तमाम अपनी परवाजें जो है और अपने एयरपोर्ट जो है वो 15 मई तक के लिए बंद कर दिए हैं। अपनी एयर स्पेस उन्होंने 15 मई तक बंद कर दिया। इट्स मीन के उनको भी ये अंदाजा है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। तो इससे पहले आपने देखा कि उन्होंने आईपीएल अपना मुअत्तल किया। तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो इस लड़ाई को लंबा चलाने के मूड में है। और ये नजर भी आ रहा था कि भारत ने इंस्टिगेट किया पाकिस्तान को, प्रोवोक किया कि पाकिस्तान अटैक करे। देखिए, उन्होंने रिजवान गलज़ई साहब ने खबर दी है। रिजवान गलज़ई साहब कह रहे हैं कि S-400 का एक सिस्टम है भारत के पास। ये रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है सिद्दीक भाई, और ये दुनिया में इस वक्त नंबर 1 है। यानी ये जो अमेरिका का आपका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, ये उसके लेवल का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, और ये फिजा से जमीन में आने वाले तमाम मिसाइलों को और जहाज़ों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो इसके बारे में एक दावा सामने आया रिजवान गलज़ई साहब का। रिजवान गलज़ई साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के जरिए इसको तबाह किया है। अभी देखें, ये क्योंकि वॉर न्यूज़ है, इसमें खबरें बहुत सारी गलत भी हो सकती हैं, ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इन चीज़ों की कंफर्मेशन हो जाती है। और फ्यूचर में जब लिखा जाएगा, वॉर नोट्स लिखे जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या अचीव किया था और कितनी जल्दी अचीव किया था। बड़ा प्रोफेशनली पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन ऑपरेशंस को हैंडल किया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया है। और भारत को यही सरप्राइज आप इसलिए नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने तो बता के हमला किया, दिन की रोशनी में हमला किया, लेकिन स्ट्रेटजी जो पाकिस्तान की होती है, भारत के लिए हर मर्तबा वो स्ट्रेटजी मुश्किलात पैदा करती है। स्पेशली जब एयरफोर्स प्लान करके आती है, तो मेरे ख्याल में भारत उसमें काफी पीछे है। जी सिद्दीक जान साहब। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान जिन मकामात के हवाले से क्लेम कर रहा है, तो उन जगहों के हवाले से भारतीय मीडिया एक्सेप्ट कर रहा है कि बिल्कुल वहां पे अटैक हुआ है। और लेकिन ज़ाहिर है उनका अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने नाकाम बना दिया है। तो चीजें बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी खबर जो है वो, मेरे लिए दो सबसे बड़ी खबरें हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाना, और दूसरा भारत का 15 मई तक के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करना। ये सबसे बड़ी दो खबरें हैं जो ये बताती हैं कि चीजें अभी देखें, अभी भारत ने 6 मजीद दिन लिए हैं, यानी आज 10 मई है और 5 दिन इसके बाद, तो भारत इस जंग को लंबा खींचना चाहता है। देखिए, उनके दिमाग में एक और बात भी है सिद्दीक भाई, आपको ये समझना पड़ेगा, जंग बड़ी टेक्निकल चीज है। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उनके पास $700 अरब के रिजर्व पड़े हुए हैं, हमारे पास $10 अरब के हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। भारत के दिमाग में ये चलता है कि अगर हम जंग लंबी करेंगे तो पाकिस्तान जो है उसकी लड़ने की सलाहियत कम होती चली जाएगी, और वो इसके ऊपर इस तरह से तज्जिया भी करते हैं। लेकिन देखें, पाकिस्तान की लड़ने की सलाहियत को जब आप एक लेवल से नीचे तक ले जाएंगे ना, तो फिर ये खतरा जो है पूरा का पूरा उस जंग की लपेट में आ जाएगा
یا اس خطرے کی لپیٹ میں آ جائے گا جس طرف کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. بس میں اتنا ہی کہوں گا یہاں پہ کہ پاکستان جو ہے وہ جب ایک لیول سے زیادہ پاکستان کو نیچے لے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو پاکستان اور بھارت اس نقطے تک نہ پہنچ جائیں. تو یہ جتنی جلدی وائنڈ اپ ہو جائے اتنا بہتر ہے. لیکن اگر لڑنا ہے تو پھر لڑے, اگر لمبی جنگ کرنی ہے تو پھر تو لمبی جنگ بھی کریں نا. افغانستان میں 20 سال جنگ لڑی ہے امریکہ نے اور باقی ملکوں نے, نیٹو پوری آئی تھی لڑنے کے لیے. تو 20 سال بعد افغانستان سے کیا نکال کر لے کر گئے؟ آج بھی افغانی زندہ ہے, آج بھی افغانی جو ہیں وہ اپنے روزمرہ کے حالات جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان بہادر لوگوں نے پوری دنیا کی فورسز کا مقابلہ کیا. تو یہ بھارت کیا بیچتا ہے؟ اگر لمبا لڑنا ہے تو لمبا لڑ کے دیکھ لے, لیکن یاد رکھیے گا لڑائی لمبی ہوگی تو عوام کی سپورٹ کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوگی پاکستان کی فورسز کو, اور یہ سپورٹ انشاءاللہ ملے گی, عوام کی سپورٹ ملے گی. صرف جو ہے وہ عوامی لیڈر کو ایک دفعہ باہر نکال کے عوام کے سامنے لائیں, پھر دیکھیں کس لیول کی سپورٹ ملتی ہے. اور ابھی بھی آج بھی سارے پاکستانی پاکستان کے ان تمام جوانوں, ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو بارڈر پہ لڑائی لڑ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے بچے ہیں, وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے اپنے جگر کا حصہ ہیں. وہ بچہ کہہ رہا تھا اپنی ماما کو میسج کر رہا تھا جاتے ہوئے لڑتے ہوئے, اس نے ویڈیو میسج بھیجا ہے. تو وہ تو ماما کی جان ہے نا, بابا کی جان ہے. یہ سارے بچے اپنے اپنے ماں باپ کے پیارے ہیں, ہمارے پیارے ہیں یہ. تو ہم ان کے ساتھ ہی ہیں, ان کے ساتھ ہی ہمارے دل دھڑکتے ہیں. یہ ہم سے بہت پیار بھی کرتے ہیں صدیق, لیکن ایشو یہ ہے کہ چند لوگوں کی پالیسیوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ہوش کے ناخن لیں, اس آدمی کو باہر نکالیں جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے. یہ جتنے لوگ یہاں فنکار بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہ انٹرنیشنلی نہ پاکستان کے اندر یہ آپ کی لڑائی نہیں لڑ سکتے. یہ لڑائی وہی آدمی لڑ سکتا ہے جو عالمی فرنٹ کے اوپر بھی اور پاکستان کے اندر بھی عوام کو اکٹھا کر سکتا ہے. اسے باہر نکالیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں, کیونکہ وہی ایک برانڈ ہے جو اس پورے ماحول کے اندر قوم کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے ایک مٹھی کی طرح بدل دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خود یہ کر سکتا ہے, یہ میرا رب ہے, وہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے. آج اللہ رب العزت نے یہ عزت اور یہ مرتبہ اس کو دیا ہے, کل میرا رب یہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. لیکن آج اگر یہ اس کے پاس ہے تو اسے تسلیم کیجئے, اس کے پاس چل کر جائیے. جی صدیق جان. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں اور ان کی ایک تقریر ہو جاتی ہے تو پورے ملک کے اندر سینٹیمنٹ جو ہوں گے وہ سب اندازہ کر سکتے ہیں. کیونکہ عمران خان جو ہے وہ 2 اکثریت 8 فروری کو ان کو ملی, اب وہ 3/4 پہ پہنچ گئے ہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. پھر وہ انٹرنیشنلی, کل عمران بھائی ہم بیٹھے تھے پرسوں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ, انہوں نے کہا ذرا تو کرو کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ایک طرف مودی ہو دوسری طرف عمران خان ہو, تو کتنا فرق ہے دونوں کی قد کاٹ میں. نہیں, مودی پہلے تنگ آ گیا تھا, وہ تو سفارشیں کرواتا تھا کہ میری عمران خان سے جان چھڑوا دیں. یورپین اور امریکنز نے آ کے سفارش کی تھی کہ یار اللہ کا واسطہ عمران خان سے مودی کی جان چھڑوائیں آپ. مودی پھنس گیا, عمران خان نے جکڑ لیا اس کو. بالکل, اور انہوں نے کہا ایک طرف عمران خان ہے جس نے آج تک کسی انسان کو ایک مطلب خراش بھی نہیں اس کی وجہ سے پہنچی, اور دوسری طرف مودی درندہ ہے جس نے جو بچر آف گجرات ہے, جس نے اقلیتوں پہ ظلم کیا ہے, جس نے مسلمانوں پہ ظلم کروایا ہے, جس نے کشمیریوں پہ ظلم کروایا ہے. تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ عمران خان کا قد کاٹ مودی سے بہت بڑا ہے. اور اگر آپ نے مودی کو کاؤنٹر کرنا ہے تو پھر عمران خان ہی آپ کو چاہیے. اور پھر عمران خان کی آپ دیکھیں کہ مسلم امت مسلمہ میں جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, جس طرح سے اسلام و فوبیا کے اوپر انہوں نے کاوشیں کی اور جو تقاریر کی انہوں نے اقوام متحدہ میں, تو ان کا قد کاٹ جو ہے وہی اس وقت پاکستان کی درست نمائندگی کر سکتے ہیں. اور پھر اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی کی خواہش ہے, بھائی پاکستانیوں نے مینڈیٹ اس کو دیا نا, پاکستانیوں نے ووٹ اس کو دیا, اور ووٹ کتنا دیا 2 اکثریت تھی 8 فروری کو. بی اور سی کیٹیگری کے اس کے لیڈرز تھے, اپنے امیدوار تھے. اے کیٹیگری کے امیدوار ہی نہیں تھے, نشان ہی نہیں تھا, ٹرانسپورٹ ہی نہیں تھا, پیسے ہی نہیں تھے, کمپین ہی نہیں تھی, نشان ہی نہیں تھا. اس کے باوجود 2 اکثریت لے گئے. تو اب تو معاملہ ہوا ہے. تو اس لیے عمران خان کی رہائی, اگر کوئی بھی پاکستان کے حق میں سوچے, محب وطن پاکستانی بن کے سوچے, تو اس وقت اس کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ عمران خان کو رہا کر کے اور محفوظ مقام پہ منتقل کروانا چاہیے, اور عمران خان کا ایک ویڈیو یا آڈیو پیغام جاری کروانا چاہیے. اچھا صدیق جان صاحب, یہ کچھ ویڈیو گیمز ہیں جو بڑی لیٹسٹ اور جدید نوعیت کی ویڈیو گیمز ہیں, بہت جدید نوعیت کی, لیٹسٹ. اور ان میں جو ویژولز ہوتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بالکل اصلی ویژولز ہیں. اور یہ جنگ کی ویڈیوز ہوتی ہیں, اس میں ہیلی کاپٹر, جہاز یہ اڑتے ہیں اور
फायरिंग वायरिंग भी होती है। अब ये जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस को पोस्ट किया जा रहा है भारत के कुछ अकाउंट्स की जानिब से, और ये क्लेम किया जा रहा है कि जनाब ये वीडियो जो है ये जंग की वीडियो है, और लोग उसको पोस्ट कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ये वीडियो गेम है। जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं उन्हें पता है, और वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये वीडियो गेम्स की वीडियोस हैं, और ये उनके क्लिप काट के लगाए गए हैं, और इन्हें रियलिटी में और इसमें कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। नाज़रीन, पिंडी में एक मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद वो रोड पर गिरा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह से भारत ने कुछ ड्रोन भी भेजे हैं। अभी जो है अमीर अब्बास साहब ने ये बात रिपोर्ट की थोड़ी देर पहले। मेरा एक और सोर्स है, उसने मुझे मैसेज भी किया है कि पाकिस्तान के जो हैं वो ड्रोन्स कुछ भारत के अंदर दाखिल हुए हैं अब, और भारत ने पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर क्योंकि अटैक किया, तो उसके बाद न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन जो है न्यू दिल्ली की फ़िज़ाओं में है, और भारतीय जो सिस्टम है नाज़रीन वो कोशिश कर रहा होगा कि उनको किसी तरह से काबू करे ड्रोन्स को, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स जाएंगे तो वो नुकसान भी करेंगे। पाकिस्तान ने बहुत हैवी किस्म का अटैक किया है भारत के ऊपर, और भारत की जो कैपेबिलिटी है वो कुछ हद तक एक्सपोज भी हुई है। सिद्दीक जान साहब, हम यहाँ से अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं